Alhamdulillah wassalamu ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sallallahu ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati, karena beliau ini sudah bisa bahasa Indonesia, supaya lebih menjadi orang Indonesia, kayak Indonesia saja. Syekh, ini karena alasan nggak bisa bahasa Arab. Syekh beliau dari Palestina dan beliau sudah tinggal di Bandung kurang lebih 3 tahun setengah. Maka sudah Indonesia banget katanya. Beliau berdua datang langsung dari Bandung, ziarah di Lamongan, dan insya Allah kita harapkan nanti beliau akan menyampaikan bagaimana thoriqah untuk menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, tentu dengan cara bagaimana para penghafal Quran yang ada di Palestina, begitu. Sehingga kita mendapatkan pengalaman yang baru bagaimana di dalam menghafal Al-Quran dengan cepat dan mungkin dan memiliki semangat baru untuk semakin kuat di dalam menghafal Al-Quran. Itu saja, mungkin tidak terlalu lama karena waktunya sangat singkat, dan kami sampaikan kepada beliau tetap bilughatil Arabiyyah, begitu saja. Nanti diterjemahkan supaya mereka bisa terbiasa dengan bahasa Arab. Demikian kepada beliau Syekh, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal syakirin at-tayyibin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi, amma ba'd. في البداية أشكر لكم إخواتي الطالبات في هذا المعهد الكريم، أشكر لكم على تخصيص الوقت، وأيضا أسأل الله عز وجل أن نكون نحن وإياكم من أهل القرآن الكريم، اللهم آمين. كما تعلمون جئت إليكم من أرض فلسطين المباركة، من مدينة غزة، مدينة الحفاظ، المدينة التي تخرج في كل عام الآلاف من حفظة القرآن الكريم. نحمل إليكم كل رسائل الحب والمحبة والإخوة والاحترام من أهلكم وإخوانكم في فلسطين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita muslimin dan kemudian menjadikan kita sebaik-baik umat untuk seluruh manusia. Dan kemudian salawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada santriwati yang hadir mengkhususkan waktu malam ini untuk bisa bertemu dengan beliau dan beliau mengatakan saya dari Palestina Palestina, di mana disinilah negerinya para penghafal Al-Quran, di mana setiap tahun telah mengeluarkan ribuan para penghafal Quran setiap tahunnya. Kali ini menyampaikan sebuah risalah dari bangsa kami, bangsa Palestina, untuk antum semua, risalah cinta dan kemudian risalah ukhuwah di antara kita. اليوم نتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن القرآن الكريم وكيفية الطريقة الصحيحة والسريعة والسهلة في حفظ القرآن الكريم. في البداية أذكر في آية وحديث عن فضائل تلاوة وحفظ القرآن الكريم من باب التشجيع والتحفيز.
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل أن القرآن الكريم هو كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم. أيضا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا من الله عز وجل. فكمية الأجور، كمية الحسنات التي نحصل عليها من تلاوة وحفظ والعمل بالقرآن الكريم هي أجور عظيمة عند الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف نقرأه بحسنة، والله عز وجل يضاعف هذه الحسنة إلى 10 أضعاف. فلو قرأنا، تخيلوا لو كل يوم نخصص وقت، والحمد لله هنا في هذا المعهد الكريم هناك قسم خاص بتحفيظ القرآن الكريم، والحمد لله كل يوم تخصصون وقتكم لحفظ وتلاوة جزء من القرآن الكريم، ولو صفحة ونصف صفحة. فتخيلوا كمية الأجور، كمية الحروف التي تقرؤونها كل يوم، أجور عظيمة. والله هذه الأجور نغبطكم عليها. Hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan Al-Quran dan juga metode serta cara bagaimana kita menghafal Al-Quran dengan mudah, cepat, ya, dan akurat, insyaAllah, ya. Berbicara tentang cara menghafal Al-Quran. Di awal pertama, beliau ingin memberikan motivasi kepada kita semua. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Beliau mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Isra: Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka pahala yang sangat besar. Di sini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu adalah hidayah. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua, yang menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kemudian memberikan kabar gembira bahwa bagi mereka yang beramal saleh, bagi mereka yang mengoptimalkan kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang baik, memberikan pahala yang sangat besar. Jadi ketika kita menghafal Quran, ketika kita mengoptimalisasi amal-amal ibadah apalagi bersama Quran, maka Allah menjanjikan kebaikan berupa pahala-pahala yang luar biasa. Di samping itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan", barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, ya, maka baginya satu pahala, dan satu huruf itu dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa bagaimana kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Bayangkan hari ini antunna semuanya menghafal Al-Quran, mengkhususkan waktu setiap hari bersama Al-Quran, maka betapa banyak pahala yang dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya huruf yang kita baca saat ini bersama di pesantren ini. الآن نتحدث عن النصائح وبعض الخطوات العملية التي نحتاج تجهيزها قبل أن نبدأ بالحفظ. أولا، هناك 5 نصائح أو 5 نقاط. الأولى النية الصادقة، إخلاص النية لله عز وجل. نخلص نيتنا أننا نريد أن نحفظ القرآن ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عمل صغير أو كبير له نية.
فنيتنا نحن هنا في هذا المعهد نأتي إلى هنا كي نتعلم القرآن، نحفظ القرآن ابتغاء الأجر من الله، لأننا إن كانت نيتنا صادقة مع الله عز وجل سنجد التوفيق والتيسير في الحفظ والمعونة من الله عز وجل على ذلك. ثانيا الإرادة والعزيمة القوية. هناك الكثير من الأوقات تأتي ربما في بعض الأوقات يصيبنا الكسل والفتور فلا نستطيع أن نحفظ. اليوم أنا أصابني الكسل، لا أريد أن أحفظ، أريد الاستراحة، أريد أن أذهب إلى مكان آخر، أريد اللعب، هكذا يأتي في بعض الأحيان بعض الأوقات هذه الأمور. ماذا نفعل في هذا الوقت؟ علينا بكثرة الذكر، الاستغفار، الصلاة، الوضوء حتى يذهب الشيطان، أو هناك طرق أخرى ربما بعضها نقوم بكتابة على الورقة. أريد أن أصبح حافظا للقرآن الكريم في خلال عامين أو في 3 سنوات هكذا، ونضع هذه الورقة في غرفة النوم، كلما نخرج وندخل ننام ونستيقظ نقرأ هذه، فتصبح إرادتنا وعزيمتنا أقوى على الحفظ، ونتذكر دائما أن الهدف عندنا هو مرضاة الله عز وجل، فبالتالي يصبح عندنا العزيمة أقوى إن شاء الله. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang cara menghafal Al-Quran. Dalam hal ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita menghafal Al-Quran. Saat kita memulai untuk menghafal Al-Quran. Kalau saat antunna berangkat dari rumah menuju tempat ini dan kita memulai menghafal Al-Quran, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah betul-betul bahwa kita menghafal Quran itu harus lillahi ta'ala, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ini harus dipastikan betul. Sebab kalau seandainya kita betul-betul menghafal Quran itu yang kita inginkan itu Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah lah yang akan memberikan kelancaran kepada kita. Allah lah yang akan memberikan taufik kepada kita, memudahkan segala sesuatunya untuk kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat? Hanyalah amal itu dinilai oleh Allah bergantung kepada niatnya. Jadi betul-betul optimalisasi bahwa harus kita melaksanakan hafalan Quran ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kekuatan iradah dan azimah, kekuatan keinginan dan kekuatan tekad yang membaca. Kita harus senantiasa kuat dan tekadnya membaca. Benar-benar saya ingin hafid 30 juz, nah gitu contohnya. Ya. Dan ketika kemudian kita lemah azimahnya, iradahnya lemah, kita sedang futur, kita sedang loyo, maka saat itulah kita harus melakukan berbagai cara untuk membangkitkan kembali semangat itu. Salah satunya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak wudu, memperbanyak sholat, sehingga syaitan lari dari kita semua. Karena itu pasti bisikan syaitan. Dan selanjutnya kita harus punya cara dan trik sendiri. Ya. Kalau beliau di Gaza katanya biasa menulis di kertas gitu ya. Saya harus selesai hafal Quran 30 juz 2 tahun gitu, ditulis. Ada juga yang 3 bulan ya, saya harus selesai 30 juz dalam waktu 3 bulan. Itu silahkan ditempel di tempat tidur. Yang ketika kita mau tidur kita baca, kita bangun tidur kita baca, kita datang ke tempat itu, kita keluar dari situ kita baca terus menerus, sehingga kita senantiasa ingat target-target kita. النقطة الثالثة ألا وهي النصيحة أن يكون عندنا خطة واضحة وهدف واضح من البداية. مثال ذلك بعض يقول أريد أن أحفظ القرآن في 2 سنين. تريد أن تحفظ القرآن في 2 سنين، إذا ما خطتك؟ ما جدولك؟ جدولي في اليوم أحفظ صفحة واحدة، في الأسبوع 7 أيام، في 5 أيام حفظ جديد،
واليومين الإجازة السبت والأحد هذا للمراجعة، فقط للمراجعة. في خلال شهر نكون قد حفظنا جزء إن تبعنا هذه الطريقة. في الأسبوع 5 صفحات جديد، عندنا 4 أسابيع 20 صفحة، إذن 1 جزء واحد نحفظ فيه الشهر. لو اتبعنا هذه الطريقة وهذه الخطة بإذن الله في 2.5 نكون قد حفظنا. وهذا الأمر سهل جدا. الخطة واضحة، الهدف واضح من البداية، إذن سنصل إلى النهاية نكون قد حفظنا القرآن. النقطة الرابعة، النصيحة الرابعة، ألا وهي تخصيص الوقت. نخصص جزء من أوقاتنا، والحمد لله هنا في المعهد أنتم تسكنون هنا في المعهد بشكل دائم، وعندكم قسم خاص بتحفيظ القرآن، وعندكم الوقت الخاص للتلاوة والحفظ وتعلم القرآن، والحمد لله هذا موجود. وأنا دائما أفضل وأشجع طلبة العلم أن يختاروا الوقت الباكر في وقت السحر أو بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، يكون الجو منعش جميل والذاكرة جيدة، نكون نشيطين فنستطيع أن نحفظ أكثر من القرآن. النقطة الخامسة والأخيرة ألا وهي اختيار المعلم الجيد والمعهد الجيد. والحمد لله هنا أنتم إن شاء الله في معهد جيد، وعندكم مدرسين ومعلمين أكفاء إن شاء الله. فإذا هذه لماذا؟ لأن المعلم هو قدوة حسنة لطلابه، يعلمهم مخارج الحروف، يصحح لهم التلاوة، يوجههم خلال حفظهم، يساعدهم على الحفظ، يضع لهم الخطة الجيدة. فالمعلم قدوة حسنة. Baru 2 ya tadi, 1 apa tadi? Lihat, yang kedua? Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga bahwa kita harus punya khutbah, perencanaan, dan kemudian al-hadaf ya, target ya, tujuan yang jelas. Kita harus punya perencanaan yang jelas dan harus punya tujuan yang jelas. Maksudnya begini ya. Misalkan kita ya, memiliki target bahwa harus hafal dalam waktu 2 tahun. 2 tahun sebut saja, 2 sampai 3 tahun. Maka harus dibuat perencanaan bahwa 2 tahun itu harus tuntas ya. Nah, sebagai contoh misalkan dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Maka setiap hari selama 5 hari, setiap hari kita harus menghafal 1 halaman. Berarti kalau 5 hari berarti 5 halaman. Tersisa berapa hari? Sisa 2 hari. Hari Sabtu dan hari Minggu itu hari libur ya. Hari tidak setoran mungkin ya. Maka di situ kalian harus memurojaah yang sudah dihafal 5 tadi. Sehingga mungkin hafalannya tidak lupa. Ya, paham ya? Nah, maka setiap seminggu berarti berapa halaman? 5 halaman. 1 bulan berapa minggu? Ada 4. 5 kali 4 20 berarti 1 juz. 1 bulan 1 juz. Otomatis nanti sekitar 2 tahun setengah kita akan menuntaskan 30 juz. Nah, ini artinya lakukan sebuah perencanaan yang matang, target yang jelas, sehingga kita bisa mencapai dengan sangat mudah. Dan antum sudah menentukan hari ini bahwa antum sebagai santri dan khusus untuk menghafal Quran, maka tentu ya akan lebih mudah daripada itu. Lalu kemudian yang keempat ya, bahwa kita harus menentukan waktu-waktu khusus untuk menghafal ini. Kita harus memilih waktu-waktu yang spesial di mana kita bisa optimal menghafal di situ. Ya, beliau sampaikan salah satu waktunya yang paling cerdas dan kemudian lingkungan suasana farid ya, luang gitu, dan kemudian cerdasnya otak kita, yaitu sebelum subuh dan sesudah sholat subuh. Nah, ini misalkan waktu kita optimalkan di situ menghafal, yang kita tidak diganggu oleh apapun, kita fokus untuk itu, maka insya Allah bisa kita mencapainya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, nasihat sebelum kita menghafal, bahwa harus ikhtiyarus syaikh, harus memilih guru, memilih ustaz. Karena antuna di pesantren di sini, maka tentu sudah banyak guru-guru yang mutqin di sini,
ya, sehingga kita menghadapkan diri kita kepada mereka, lalu kemudian mereka membenarkan bacaan kita, membenarkan hafalan kita, lalu mereka membimbing kita untuk mewujudkan perencanaan-perencanaan kita, sehingga apa yang sudah kita targetkan bisa tercapai dengan sangat mudah insyaallah. الآن نتحدث سريعا في آخر قسم ألا وهو كيف الطريقة في الحفظ. هناك عدة طرق. قبل أن أبدأ في شرح طريقة الحفظ، هناك عدة طرق للحفظ، وكما يقول المثال كل شيخ له طريقته، كل إنسان له طريقته، لكن سأعطيكم طريقة واحدة. ربما البعض يرى أنها طريقة تقليدية، لكن هذه الطريقة نتبعها نحن في فلسطين، وهذه الطريقة أثبتت نجاحها، والحمد لله في كل عام الآلاف من حفظة القرآن في فلسطين وبالخصوص في مدينة غزة الحمد لله. سأذكر لكم سريعا. هذه الطريقة تعتمد على التكرار، القراءة والتكرار. أولا سأذكر المثال. نريد أن نحفظ اليوم مثال صفحة واحدة. اليوم تقاس كامي صفحة واحدة، يعني مهمتنا أو واجبنا أن نحفظ صفحة واحدة. الآن هذه الصفحة في البداية نقوم بتقسيمها، يعني بعد إذنك القرآن. مثلا نريد أن نحفظ اليوم الصفحة الأولى من سورة النبأ، حرما برتما سورة النبأ مثلا جزء 30. الآن الصفحة الأولى من سورة النبأ تبدأ عما يتساءلون. الآن ماذا نفعل؟ أول خطوة نقسم الصفحة إلى 4 أقسام، 4 أو 3 لا مشكلة، 3 أو 4 لا مشكلة. 4 أرباع. نأخذ الربع الأول، مثلا نقول الربع الأول من الآية الأولى حتى الآية 11، مثال حتى الآية 11. نأخذ هذه الربع الأول، نبدأ بقراءته فقط، نقرأ، ربما نقرأ على الشيخ حتى يستمع إلى تلاوتنا ويصحح لنا، فقط قراءة. نقرأ مرة، مرتين، 3، 4، حتى 5 مرات لا مشكلة، 10 مرات لا مشكلة، ليس عيب. لكن المهم نتأكد من أن قراءتنا لهذا القسم، هذا الربع، قراءة صحيحة. خلاص تمام، قراءة صحيحة، تأكدنا مع الشيخ أو مع أحد الطلاب المتقنين. ننتقل للخطوة الثانية ألا وهي البدء بالآية الأولى. نبدأ بأول آية، نقرأها، نكررها. طريقة التكرار طريقة جيدة. نكرر الآية عدة مرات، نقرأها ونكررها ونقوم بإخفائها بعد 5 أو 6 مرات، ونحاول أن نستذكرها. تمام؟ خلاص؟ طب لو وجدنا مثلا في هذه الآية الصعوبة، مثلا وجدنا كلمة صعبة أو كلمة لا نفهمها، لا نستطيع أن نقرأها أو لا نفهمها، إن كنا لا نفهمها نرجع إلى التفسير. الحمد لله هنا في القرآن على اليسار يوجد تفسير بعض الآيات، أو نرجع إلى كتب التفسير نساعد، أو نسأل الشيخ ما معنى هذه يساعدنا، أو يساعدنا في لفظها. إن هناك بعض الكلمات الكبيرة أو بعض الكلمات صعبة اللفظ، ليست صعبة هي، ربما نحن نستصعبها، أو كلمات غريبة جديدة علينا، فنسأل الشيخ يلفظها ونحن نكررها. هذا إن وجد. لكن إن كانت هذه الصعوبات غير موجودة نقرأ ونكرر، نقرأ ونكرر. الآية الأولى حفظناها، عما يتساءلون، عما يتساءلون، خلاص حفظناها في عدة مرات. ننتقل الآية الثانية، نقرأ الآية الثانية، نكررها حتى نحفظها، ثم بعد ذلك نرجع إلى الآية الأولى، نجمع، طريقة الجمع نسميها، نجمع الآية الأولى مع الثانية. خلاص ننتقل الآية الثالثة، نقرأ، حفظنا، نكرر حتى نحفظها، ثم نرجع. كل آية نحفظها نرجع. تمام؟ إن انتهينا من حفظ هذا الربع نرجع نجمع الربع معا كاملا، ربع الصفحة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الربع الثاني.
والربع الثاني بنفس الطريقة نقرأه على الشيخ نصححه أو على الشيخة، وبعد ذلك نبدأ آية آية وطريقة التكرار والتجميع. تمام؟ انتهينا من الربع الثاني، نرجع إلى الربع الأول، نجمع الأول مع الثاني. فكل ربع كل قسم ننتهي منه نرجع ونجمع. إن انتهينا من الصفحة كاملة نرجع من أول الصفحة حتى نهايتها نجمعها معا، نقرأها عن غيب، ثم نذهب إلى الشيخ إلى المعلم نقرأ عليه عن غيب، نسمع له. هذه الطريقة نسميها الطريقة التقليدية، لكن هي من أفضل الطرق. أنا بالنسبة لي وبالنسبة لنا في فلسطين نتبع هكذا الطريقة. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang metode menghafal. Kalau tadi kan sebelum menghafal ya, yang 5 hal itu. Sekarang kita masuk kepada metode ketika kita menghafalnya. Ya. Kami menyebutnya dengan metode taklidiyah. Ya. Tetapi metode ini adalah metode yang akurat luar biasa dan terbukti sukses secara khusus bagi kami di Gaza di Palestina, yang telah melahirkan ribuan penghafal Al-Quran di sana. Bagaimana cara ini? Ya, cara menghafalnya adalah setiap halaman. Jadi kita menghafal di halaman, misalkan surat Amma Yatasaalun tadi, surat An-Naba, ya. Maka kita akan membagi satu halaman itu, kita bagi menjadi 3 atau 4 bagian. Ya. Jadi satu halaman itu ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Misal di surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 11 itu satu bagian pertama. Ya. Nah, cara menghafalnya adalah pertama 1 sampai 11 itu kita baca berulang-ulang dengan bacaan yang baik. Ini belum menghafal, hanya baca saja. Paham? Penting itu baca. Kenapa? Karena baca itu untuk meringankan lisan kita dan memastikan bahwa bacaan kita sudah benar. Kalau bisa, silakan kepada senior kita, ya, musyrifah misalkan, dibenarkan dulu yang 11 ini sehingga tidak ada salah. Atau kita menemukan ayat-ayat yang gharibah, ayat-ayat yang tidak umum begitu, kita tanyakan cara baca yang benarnya seperti apa. Jadi itu hanya membaca saja, 1, 2, 3, 4, 5 kali saja. Ya, dioptimalkan 5 kali, itu belum menghafal, hanya membaca. Setelah selesai membaca, maka selanjutnya adalah tahapan berikutnya adalah kita mulai menghafal. Dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, contoh amma yatasaalun. Mulai kemudian kita memasukkan ke dalam kepala kita amma yatasaalun. Kalau sudah mulai bisa diingat, maka ditutup itu. Amma yatasaalun, ditutup. Sampai kemudian kita bisa hafal. Nah, kalau sudah hafal, ya, baru kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Ya. Anin naba'il azim. Diulang sampai kemudian kita tutup. Anin naba'il azim. Tertutup dan kita bisa hafal, tapi jangan lanjut ke ayat yang ketiga. Sebelum lanjut kita harus mulai dari ayat yang pertama. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ditutup, kalau sudah kuat baru lanjut ke ayat yang ketiga. Sama, ya. Baca kemudian sedikit ditutup. Lalu kalau sudah hafal, ulangi lagi dari awal. 1, 2, 3. Masuk ke ayat keempat juga sama. Lanjut ayat keempat dihafal, jangan lanjut ke ayat kelima. Tapi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Begitu kita lakukan sampai ayat yang ke-11, ya, 1/4 halaman pertama. Kita baca dari awal sampai akhir. Lalu kemudian kalau kita sudah kuat bacaannya, baru masuk ke bagian yang 1/4 kedua. 1/4 kedua jangan lanjut ke 1/4 ketiga, tapi diulangi lagi dari 1/4 pertama dan 1/4 kedua. Selesai itu lanjut ke 1/4 ketiga, jangan lanjut ke 1/4 keempat, tapi diulangi lagi dari 1/4 pertama, kedua dan
ketiga, sampai pada akhirnya kita tuntas satu halaman. Setelah itu kita datang kepada guru kita setorkan. Apakah sudah benar? Nanti syekh yang akan meluruskan, guru yang akan meluruskan kita, andaikan ada salah-salah di sana. Ini salah satu metode yang kami lakukan, disebut dengan metode apa tadi? Taklidiyah, tapi ini metode yang jitu luar biasa. Alhamdulillah di Gaza berjalan begitu banyak. Alhamdulillah. الآن نختم في هذا اللقاء عن بركة القرآن. الحمد لله أنتم هنا تجلسون في مكان عظيم، تجلسون يعني الحمد لله. أنا أضبطكم أجلس معكم اليوم وأقول أنني أجلس مع أهل القرآن، وهذه نعمة عظيمة الحمد لله. يجب أن نشكر الله على هذه النعم. أولا بركة القرآن، البركة نجدها في الدنيا والآخرة. الذي يلازم القرآن تعلما، قراءة، حفظا، تصحيح، تحسين تلاوة، عمل بالقرآن، يطبق أحكامه، أخلاق، يتخلق بالقرآن، هذا يجد البركة في حياته، في رزقه، في صحته، يصبح يكون إن شاء الله من الصالحين والصالحات. أيضا تجد التوفيق والتيسير في القرآن، في الحفظ، تجد التوفيق والتيسير في المدرسة، تجد التوفيق والتيسير في العمل، في كل أمور حياتنا. ولو دعونا الله عز وجل بإذن الله تكون دعوتنا مجابة. أما البركة في الآخرة فتتمثل في عدة أشياء عظيمة كثيرة. أولها شفاعة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، انظر المكانة العظيمة لقارئ القرآن، لحافظ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلو قرأ كل القرآن 30 جزءا منزلته في الفردوس الأعلى. عند آخر آية تصل آخر مرتبة في الجنة. ماذا نريد أعظم من ذلك؟ وأيضا حافظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، وهذه تشريف للآباء والأمهات. فنحن نحب جميعا أن نلبس آباءنا تاج الوقار يوم القيامة، نكرمهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنصيحتي لكم: لازموا القرآن تجدوا السعادة، لازموا القرآن تجدوا البركة، لازموا القرآن فإنه هو الذي يحاجج عنكم يوم القيامة. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا من حفظة القرآن ومن أهل القرآن. وبارك الله فيكم على هذا اللقاء، جزاكم الله كل خير. أسأل الله لكم التوفيق والتيسير والنجاح، اللهم آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, beliau ingin memberikan nasihat kepada kita tentang barokah Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dinas Al-Quran sebagai keberkahan. Maka ketika kita bersama Al-Quran, maka pasti keberkahan itu datang kepada kita semua. Berupa apa keberkahan itu? Ada dua. Pertama, keberkahan dunia, dan yang kedua adalah keberkahan akhirat. Keberkahan dunia berupa kemudahan-kemudahan, kesuksesan-kesuksesan, kelapangan-kelapangan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita belajar, ya, kita mengoptimalkan ikhtiar kita, maka disitulah Allah memberikan kemudahan. Dan itu adalah bagian daripada keberkahan Al-Quran. Tetapi ada yang lebih dahsyat dan hebat lagi, keberkahan Al-Quran itu nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang kepada kita semua pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Jadi andaikan kita sibuk dengan Quran di dunia ini, siang dan malam,
optimalisasi membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sibuk dengan Quran, maka di akhirat Quran yang akan menjadi penolong bagi kita semua. Bahkan bukan hanya itu, dengarkanlah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti akan dikatakan kepada mereka yang menjadi sahabat Al-Quran, Iqra warattil wartaqi, bacalah Al-Quran dan tartilkanlah dia, dan naiklah kalian ke surga yang paling tinggi. Terus makin banyak dibaca, makin tinggi surga. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena posisi surgamu adalah di akhir ayat yang bisa kamu baca. Bayangkan kalau kita bisa membaca Al-Quran 100% 30 juz, maka posisi kita adalah al-firdausil a'la, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Lalu kemudian bukan hanya itu, di mana Rasulullah SAW mengatakan nanti pada hari kiamat, orang yang menjadi ahlul Quran, orang yang menjadi sahabat Quran, orang yang menjadi penghafal Quran, mereka akan memakaikan kepada orang tuanya sebuah mahkota yang disebut dengan Tajul Waqar. Masya Allah, Tajul Waqar adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh anak-anak penghafal Quran kepada ibunya, yang itu menjadi kebanggaan di atas makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Bayangkan kita memberikan sesuatu yang paling istimewa untuk kedua orang tua kita. Dan Masya Allah disebutkan juga di sana bahwa cahayanya lebih terang daripada matahari. Maka nasihat beliau senantiasalah istiqomah bersama Al-Quran, bermuamalah terus dengan bersama Al-Quran, maka disitulah ada kemudahan. Teruslah interaksi dengan Quran, maka disitu ada keberkahan. Teruslah berinteraksi dengan Al-Quran, maka disitu ada begitu banyak kemuliaan. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.